Y en esta noche le quiero hablar acerca de las primicias. So today I want to go ahead and share with you about first fruits. Y quiero invitarle, si usted trajo su Biblia, en el libro de Josué capítulo 6, versículo 19. If you brought your Bibles, please open to the book of Joshua chapter 6. Y si usted trajo su Biblia en este aparatito, enciéndalo para que busque ahí en Josué capítulo 6. So if you happen to bring your electronic device, turn it on and look for Joshua chapter 6, Versículo 19. verse 19. Es una historia interesante que nos habla del pueblo de Israel It is a very interesting story that speaks to us about the people of y Israel cómo Dios bendijo al pueblo de Israel. and how the Lord blessed the people of Israel. Pero hay algo que me llama la atención, lo que dice ahí el versículo número 19 del libro de Josué, capítulo 6. And it's so interesting what verse 19 of chapter 6 of the book of Joshua says. Y dice así: And it reads this way. mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el reposo, y entren en el tesoro de Jehová. All the silver and the gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasury. El pueblo de Israel, The people of Israel, cuando ellos llegaron a Egipto, when they went and got to Egypt, era un pueblo pequeño, it was a very small group of people. era un pueblo no numeroso. It was not a very numerous group of people. Y ellos, antes de ir a Israel, a Egipto, And before they got to Egypt, era un pueblo que estaba sufriendo calamidades como hambre. they were suffering through very tough problems like hunger. Y cuando ellos llegaron a Egipto, And when they got to Egypt, se convirtieron en un pueblo muy numeroso. they became such a great number of people. Y vivieron en Egipto alrededor de 400 años. And they lived in Egypt for about 400 years. Cuando yo leo la historia del pueblo de Israel, When I read the story of the people of Israel, me encuentro que ellos vivieron en tres diferentes etapas. I see that they lived through three different stages. Una de esas primeras etapas fue cuando ellos eran esclavos en Egipto. And one of the stages was when they were slaves in Egypt. Y cuando ellos vivían en Egipto, And when they lived in Egypt, ellos vivían en la escasez. they lived in a lot of need. Tenían tierra, o más bien dicho, su vida era una vida bastante deplorable. Their life that they had, the quality was very poor. Aquí vivían como esclavos. They lived as slaves. Ellos trabajaban y trabajaban They would work and work. y su vida no prosperaba And their life would never prosper. porque vivían en esa tierra de Because escasez. they lived in this land where they had so much need. Pero hay otra etapa en la vida del pueblo de Israel But then another stage of the people of Israel came. y es la etapa del desierto. And it's the time of the desert. En esa etapa In that stage, donde ellos tenían lo suficiente, were they able to have sufficient aquí things? ellos ya no vivían en la escasez, Now no longer were they living in a time of need. sino que tenían lo suficiente. But now they had sufficient things. Parecido quizás a muchos de nosotros hoy en día, It is similar to the time that some of us live que now. vivimos con lo suficiente, That we live and we have enough. es decir, recibimos un cheque It is to say that we receive a check. y tenemos suficiente para pagar nuestra renta, nuestras cosas que debemos o And que then tenemos que comprar. We have sufficient enough to be able to pay for rent or food and everything else. El pueblo de Israel ya no vivían en esa escasez. No longer did the people of Israel lived under the need. En la otra etapa que yo encuentro en la historia de este pueblo In the next stage that I find in the people of Israel, es la tierra prometida. it is the promised land. Esa tierra prometida The promised land. o esa etapa or that stage, es la etapa de la it abundancia. is the stage of abundance. Dios les había prometido a ellos una tierra que fluye leche y miel. God had promised to them a land where there flow a lot of milk and there was abundance in everything. Es decir, un lugar de bendición. It was a place of great blessings. Cuando la Biblia habla de una tierra de leche y miel, When the Bible talks about a land where there's a lot of honey and milk, no es que había muchas vacas ahí en esa tierra. it wasn't that there was a
lot of cows in o that que place. había mucha miel en esa tierra. Oh, there was a lot of honey in Nos that habla place. de la bendición. It's talking about the Y esa es blessing la tierra que Dios les había prometido a este pueblo. in this land that the Lord had promised to this people. Pero para llegar a esa tierra, But to be able to get to that a la land, tierra de la abundancia, to the land of abundance, ellos tenían que pasar por una ciudad llamada Jericó. they needed to go through a city by the name of Jericho. Jericó era la primera ciudad a conquistar. Jericho was the first city that they needed to be able to conquer. La ciudad de Jericó era una ciudad fuertemente amurallada. The city of Jericho was a very fortress, and it had a big wall. Era una ciudad fuerte. It was a strong city. Y Dios les dice, And the Lord says to quiero que them, me den He says, I want you to give. todo de Jericó. I want you to give to me everything that you find in Jericho. Todo lo que hay en Jericó, Everything that you find in Jericho. tienen que consagrarlo. He says you need to consecrate it to me. Dios le da una gran victoria al pueblo de Israel. That gives him such a great victory. Aquellos grandes muros de aquella ciudad Those great walls of this great city, cayeron y la conquistaron. they fell down and they were able to conquer this city. Los israelitas cuando conquistan Jericó, The Israelites, when they conquered this city, entregan a Dios they go ahead and give to la God. primera ciudad conquistada. They give to him the first city that they conquer. Y aquí Dios establece And then here God establishes un principio, a principle. el principio de la primicia. The principle of the first fruit. Dios God, quiere bendecir a su He pueblo wants to bless His people. y Él les pidió And He asked que le dieran todo lo de Jericó. for them to give everything that they find in Jericho. La primera ciudad que ellos conquistan The first city that they were able to conquer. le pertenecía a Dios, It belonged to God. porque Dios Because God estaba estableciendo ese principio de las primicias. He was establishing the principle of the first fruits. Dios quería bendecir a la nación de Israel con abundancia. God wanted to bless the people of Israel with abundance. ¿Cuántos quieren la abundancia de Dios? How many of you want the abundance of God? ¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte de Dios? How many of you want to be blessed? Cuando hablamos de abundancia, When we talk about abundance, no solamente estamos hablando de abundancia económica, we're not just talking about financial abundance, estamos hablando de la abundancia, but we're talking about the abundance, la bendición familiar the blessing of our families, sobre nuestros hijos, upon our children, sobre nuestras upon generaciones. our generations to come. Estamos hablando de la bendición física sobre nuestros cuerpos. We're talking about the physical blessing upon ourselves. Pero ¿sabe cómo inicia esa bendición? But do you know how that blessing begins? Inicia honrando a Dios It begins when you honor God con lo primero. with the first fruit. Ahí inicia la bendición de Dios. Es un principio. That is where it begins. That is the principle of it all. Y si nosotros ponemos en práctica ese principio, And if we go ahead and practice this principle, yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir I am sure that God's going to bless us mucho más de lo que hemos sido bendecidos. so much more than what we already have been blessed. Quiero explicarte cómo funciona esto. So I want to explain to you how this works, ¿Cómo podemos nosotros practicar las primicias? how we're able to practice the first fruits. En la escritura, In the scripture, nosotros encontramos varios pasajes que nos hablan de las primicias, we find so many passages that speak to us about first fruits. como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 4, So in Deuteronomy chapter 18, y dice así: in verse 4 reads, las primicias de tu grano, the first fruits of your grain, de tu vino of your wine, y de tu aceite, and of your oil, las primicias de la lana de tus ovejas and darás. the first wool from your sheep you shall give. En Deuteronomio capítulo 26, If you go to Deuteronomy chapter 26, versículo 2, verse 2,
dice de la manera It siguiente: reads this way. entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra. Take some of the fruit of all the fruit that you produce from the soil. Y hay muchos otros más pasajes que nos hablan acerca del principio de las primicias. And there's so many other passages to talk to us about the first fruits. Así que nosotros a través de la Biblia podemos encontrar varios pasajes que nos van a hablar o nos hablan acerca de este principio de primicias. Through the scripture, we're able to find so many passages that speak to us about the first fruits. Ahora la pregunta es, ¿qué es una primicia? So then the question would be, what is a first fruit? ¿Qué es? What is it? Quizás podamos tener nosotros alguna noción de lo que hemos escuchado acerca de las primicias. Maybe we have some type of notion what first fruits truly is. Y aquí donde me interesa tratar de explicar este punto, And that is where it's very important for me to explain this point. porque escuchamos por ahí muchas cosas acerca de las primicias Because we listen to too many things of what first fruits are. que algunos ya los tienen nerviosos. That some of you are quite nervous Tranquilo, already. tranquilo, no se preocupe. Calm, relax, peace, please. No vamos a practicar esa manera que se hace por ahí, We're not going to practice the first fruit and that type of ways. sino que trataremos de practicar o de vivir el principio de las primicias según lo que la Biblia nos enseña. But we will practice the first fruits according to what the Bible teaches us. La palabra primicia So the word first fruit, viene de una palabra hebrea it comes from a Hebrew word que se pronuncia bikurim. that is pronounced bickering. Bikurim. Bickering. Dígale a su vecino, bikurim. Come on, tell your neighbor bickering. No es el nickname que le ha puesto, no. Bikurim es la palabra para primicias. It is not a nickname that you have to your neighbor anymore. It's the word in Hebrew of first fruit. Y esa palabra quiere decir, And that word means, sea Dios el primero. may God be number one. Sea Dios el primero en mi vida. May God be number one in my life. Ahora, en la época del pueblo de Israel, So in the time of the people of Israel, se practicaban 3 primicias al año. there were 3 different types of first fruits that they presented during the year. No era solamente una, eran 3 primicias al año. It wasn't just one first fruit, it was 3 of them during the whole year. Por eso que cuando nosotros leemos en la Biblia dice traer la primicia del aceite, la primicia del vino, la primicia de los primeros frutos. So then that's why we read in the Bible to bring the first fruit of the oil, first fruit of the wine, and the first fruit of the harvest. 3 primicias que se celebraban en el pueblo de Israel. 3 fruits that were presented in the people of Israel. Y la fiesta de las primicias And then the feast of the first fruits, era una de las 3 fiestas importantes en Israel. it was one of the big first fruits and the biggest feast of the people of Israel. Y esta fiesta se celebraba en el inicio o en el transcurso de la primavera. And this feast was celebrated in the beginning of Passover. Es decir, en estos tiempos sería el 17 de abril. And about this time would be sometime about April 17th. Y era una fiesta de cosechas. And it was a time of harvest feast. Se celebraba una fiesta de primicias, It was time to celebrate a feast of harvest, principalmente las primicias de cebada. especially the time of the harvest of the land. Y luego estaba otra fiesta más adelante, la famosa fiesta de Pentecostés. And then further on, we had the big other feast. That was the feast of Pentecost. Esa fiesta era la fiesta del trigo. And that was the feast of all the grain. Cuando ellos cosechaban el trigo. When they would go ahead and harvest the wheat. Y la tercera fiesta, And then the third feast. estamos hablando de 3 fiestas de primicias durante el año en el pueblo de And we're Israel. talking about 3 different types of feasts that the people of Israel had during the year. Era la fiesta de los tabernáculos. And it was the feast of the tabernacles. Era el fruto de todos los árboles. It was the fruit of all of the trees. Así que los israelitas en esas 3 fiestas So the Israelites in those 3 different festivities, presentaban a Dios they would come and present to the Lord sus primicias. their first fruits. ¿De qué manera ellos hacían las primicias? What type of ways did they do and take care of bringing the first fruit? Voy a tratar de explicárselo o
ponérselo de esta forma. So I'm going to try to explain it and put it to you in this way. Si eran las primicias del trigo, If it was time and it was the first fruit of the wheat, los israelitas llegaban a su plantación de trigo they would go ahead and come to the land where they were harvested wheat. y antes que ellos cosecharan el trigo, And right before they go ahead and harvest all of the wheat, tomaban cierta cantidad de trigo they would take a certain amount of that grain y lo llevaban al templo and they would take it to the temple y lo presentaban. and they would present it. Escuche bien lo que estoy diciendo acá, Listen well to what I'm saying porque las now, primicias because the first fruit, no se trata de la cantidad, because it's not about the amount. no se trata de cuántos días, se trata de una intención, de un acto de adoración That doesn't have to do with the amount of days, but it's about the action of the heart. que dependía de cada persona. And it was different independently of every person. No había una cantidad específica There wasn't a specific amount que ellos presentaban. that they would go ahead and present. En nuestro contexto In our context, podría ser it could be un centavo, it could be a penny, $1, it could be $1, puede ser 100, it could be 100, de acuerdo a su acto de voluntad. according to your action of goodwill. No es una cantidad específica. It is not a specific amount and the same for Y everyone. cuando nosotros vivimos ese principio, And when we live under that principle, yo estoy seguro I am sure que Dios va a bendecir todo lo demás. I am sure that God will bless everything else. Pero hay que vivir ese principio y practicarlo But we need to live in that principle and practice it para obtener esa bendición de Dios. to be able to obtain the blessing from Porque God. los cristianos vivimos bajo principios y no bajo reglas. Because we as Christian believers live under principles and not under rules. Muchas veces nosotros hemos vivido bajo reglas. Many times we have lived under rules. Es que tienes que hacer esto. Is that you need to do this. Es que no tienes que ver esto. Is that you should not see this. Es que no tienes que tocar esto. Is that you shouldn't touch this. Es que no tienes que hacer esto. Is that you shouldn't do this. Reglas. Rules. Y cuando nosotros vivimos bajo reglas, And when we live under rules, en cualquier momento nos saltamos las reglas. and at any moment we decide to just break the Pero rules. cuando nosotros vivimos bajo But principios, when we live under principles, el principio estará con nosotros. then the principle will always be near to our Será heart. parte de nuestro It will interior. be part of our work in our Así interior. como era la vida de Job. Just like the life of Job was. Job vivía por principios. Job lived only by principles. Era un hombre recto, He was a man that was righteous. temeroso, He was a man that feared God. perfecto, He was perfect in all his apartado del ways. mal. He separated himself from all evil. ¿Y qué pasaba con la vida de Job? And what would happen with the life of Job? Diga conmigo, Dios lo Come bendecía. on, say with me, God would bless him. Y cuando él lo perdió todo, And when he lost everything, lo volvió a recuperar. then he recovered everything. Tuvo hijos, He had children. tuvo más, mucho más ganado. He had so much cattle. Y fue rico, And he was wealthy. exitoso. He was successful. ¿Por qué? Porque vivía bajo principios. Because he lived under principles. Y Dios quiere bendecir nuestra vida. And God wants to bless our lives. Si nosotros aprendemos a vivir bajo los principios de Dios, If we decide to live under the principles of God. y yo no encuentro otra de las tantas que hay como las primicias. And I don't find any other similar to the one that is the first fruits. Hermano, si yo le hablo de las primicias, If I talk to you about first fruits, no es porque necesito dinero. it is not because I need money. No, No. estoy bien como estoy. I am fine the way I am. No quiero decir que me hace falta, que estoy botándolo por allá, por acá. No. I'm not saying that I'm needing or that I'm just throwing it away or I have so much. Lo que yo persigo, hermano, es que usted sea bendecido. But what I am trying to follow through is that you are blessed. Que usted sea una persona bendecida. That you will be a person that will be blessed. Y que al final del año usted diga, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. And at the end of the year you can shout and say, God has blessed me. Dios me ha bendecido, pastor. Oh no, Pastor, God has blessed me abundantly. Tengo una familia, no, olvídese. I have a family, incredible, Pastor. Tengo unos hijos obedientes. I have children that are so obedient. Pastor, tengo un trabajo que... ¿para qué Pastor, puedo I pedir have más? a job that, my God, it's so good. Dios lo puede hacer.
God could do this, que al final de año that at the end of the year, usted sea una persona que pueda decir eso. that you will be a person that will be able to say this. El Señor me ha bendecido. That you could say, God has blessed me. Hermanos, son principios establecidos en la palabra de Dios. These are principles that are established in the Word of God. No son cosas que yo me estoy inventando. These are not things that I am inventing. No son cosas que yo estoy tratando de como motivarlo, tratando de doblarle el brazo para que ustedes no. These are not things that I'm trying to motivate you or to twist your arm so that you would give. Gracias a Dios. I am so grateful and thankful to God. Dios nos ha proveído. God has provided for us. Pero Dios quiere aún bendecirnos mucho más But God wants to bless us so much more con el principio de las primicias. with the principle of the first fruits. Acuérdese, no es la cantidad. Remember, it is not the amount. De usted depende con cuánto usted va a honrar al Señor. It all depends on you, on how and what amount you want to bless God with. Ahora usted me va a decir, no, pastor, mire, yo doy los diezmos. Oh, you're going to say, no, well, Pastor, I give my tithes. Diezmo y primicia Let me tell you, tithes and first fruits son dos cosas diferentes. are two things that are different. Una cosa es la primicia One thing is the first fruit, y otra cosa es el diezmo. and then the next other thing is the tithe. Posiblemente algunos no han visto la bendición de Dios It is possible that some of you have not seen God's blessing. y hoy quizás están diciendo, pastor, mire, el año pasado yo di mis primicias y no vi la bendición. It is possible that some of you say, well, Pastor, last year I gave my first fruit, but I haven't seen the blessing yet. Pero quizás paró de diezmar y dijo, ya di mi primicia y Dios me va a bendecir. Well, it is possible that you decided, guess what, I'm not going to give my tithes anymore, and stopped. And Primicia y diezmo son dos cosas diferentes. so first fruit and tithes are two different things. La primicia So the first fruit, es una ofrenda profética. it is a prophetic offering. Es decir, habla a nuestro futuro. It is something that speaks to our future. Es decir, con una primicia, With the first fruit, nosotros estamos asegurando el futuro I am reassuring my de future lo que vendrá, of what will come, de la abundancia que vendrá. of the abundance that shall come. El diezmo Then the tithing, es una ofrenda de agradecimiento it's an offering of gratitude por lo que Dios ya me dio. of what God already gave to me. Es decir, It is to say, cuando yo recibo algo, when I receive something, ya lo tengo en mi mesa, then I already have it at my ya lo table. tengo en mi bolsa, I already have it in my y pocket. de eso yo tomo para honrar a Dios. And from that I will take now to honor God. Eso es el diezmo That is what tithing de is. algo que ya obtuve. Of something I already Y obtained. de eso yo doy el 10%. And of that I will give my 10%. Ahora, la primicia And now the first fruit, es algo que yo doy it is something that I give sin recibir todavía. without receiving yet. Algo que yo no he cosechado todavía. Something that I have not harvested. Por esa razón es que la primicia habla a nuestro futuro. And that's why the first fruit speaks to our future. El diezmo lo damos después de haber recibido. The tithing is what we give after we have received. Nosotros no damos el diezmo, así, voy a dar el diezmo de lo que voy a recibir la próxima semana. You don't give your tithe and say, I'm going to give my tithe of what I think I'm going to receive next week. No sabemos cuánto podemos obtener la siguiente semana. We don't know what we're going to be able to get the next week. El diezmo The tithe, es el 10% de lo que recibimos, punto. it is the 10% of everything we receive. That's No it. es el 20, It is not the 20. no es el 5. It is not the 5%. Algunos dicen, no, pastor, es el 5. You know, some people say, no, Pastor, I only give 5%. El principio es el 10%. The principle is your 10% of all your earnings. No el 7, no el 20, no el 30, no el 50. Not the 7th portion, not the 30th portion, or therefore. La primicia So the first fruit, la determinamos nosotros. we determine that amount. El diezmo The tithe, ya está determinado. it's already 10%. determined for us. It's a done deal.
La primicia, the first fruit, decidimos nosotros cuánto. we decide how much. Por eso es que nuestra práctica aquí en esta iglesia That's why our practice here at our church, no es de cantidad, it is not about amounts, sino de un acto de adoración. but it's an act of worship. Y le repito, para que no esté nervioso, And I'm repeating to you this so that you're not nervous. si usted quiere participe, si no, no. If you want to participate, go ahead. If you don't want to, then that's Y fine. si usted quiere participar con un centavo, pues meta el centavo en un sobre y ya estuvo. If you want to Eso- participate with a penny, then take your penny, put it in an envelope, and that's fine. Not a Esto es lo que problem. tengo. This is what I have. That's what you give. Eso es lo que voy a dar. That's what I'm going to go ahead and give. Con eso honraré al Señor. I'm going to go ahead and honor God with my penny. No se trata de cantidad. Yo quiero que quede claro esto, hermano. I really want this to be clear. It's not about the amount. Porque es muy malo hablar de lo que por ahí uno escucha. Dice, mire, la primer semana que usted reciba de cheque, eso traiga. Because it's very bad to be able to say, whatever you make on the first week, that's what you need to bring. No es así. It is not that way. O las primeras horas que usted, de lo que usted reciba las primeras horas, eso completito traiga. No es así. And then it's not to say the first hours that you work of the year, that's what you need to bring. That is not the principle. La primicia es una decisión nuestra. The principle is the first fruit is a decision of an amount that you make. Que abre las bendiciones de Dios. That this will be the one that will open the blessing of God for you. La primicia The first fruit, es con lo cual nosotros honramos a Dios, it is what we use to be able to honor the Lord. creyendo Believing que Él that He va a darnos will abundancia. go ahead and give us abundance. Que nuestras cosas serán abundantes. That all of our things will be in abundance. Que nuestras cosas materiales y también no materiales serán protegidas. And also all the material things that we own will be protected. La primicia The first fruit, no es en base a una décima parte. it is not based upon the 10% of something. La primicia The first fruit, no es en base a una cantidad específica, it is not based upon a specific amount. pero la primicia But the first fruit asegura mi futuro. guarantees my future. La primicia The first fruit asegura guarantees eso que todavía no tengo. that thing that I yet do not have. Eso es lo que hace la primicia. That is what first fruit does. La Biblia The Bible nos muestra esa diferencia shows us that difference entre primicia y diezmo. between tithing and first fruit. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Second book of Chronicles, chapter 31, verse 5. Dice así, And it reads this way. posiblemente yo tengo una versión diferente a la suya, It is possible that the version that I have will be a little bit different to yours. pero el versículo 5 dice de la manera But siguiente, verse 5 reads this way. y cuando la palabra tomó fuerza al multiplicarse, les fue multiplicado a los hijos de Israel muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Y continúa. And it continues. Y trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. And as soon as the order went out, the Israelites generously gave the first fruit of their grains, their new wine, their olive oil, their honey, and all of the fields produce. And it continues. They brought a great amount of tithing of everything. Es claro, It is very clear. son dos cosas diferentes. It is two different things. Las primicias es una The first fruit is one item, y los diezmos es otra. and the tithing is a different item. También Nehemías capítulo 10 y versículo 37 And also in the book of Nehemiah, chapter 10, verse 37, nos habla de primicia y diezmos. it talks about tithing and first fruits. Ahí mismo también en Nehemías capítulo 12 versículo 44 nos habla de dos cosas diferentes. Also in the book of Nehemiah, chapter 12, verse 44, talks to about something else. Primicia y diezmo. It talks to us about tithing and first fruit also. El diezmo The tithing nos mantiene en ese lugar maintain us in that place donde no nos falta nada. then we will not want or need anything.
Eso es lo que hace el diezmo. That is what the tithing does. Nos mantiene en el lugar donde estamos solventes. It will maintain us in that place where we'll be able to have enough of what we need. Pero la primicia But the first fruit nos asegura la abundancia futura. guarantees to us the abundance in the future. La primicia The first fruit abre la ventana de bendición hacia el futuro. opens the window of a blessing to our future. El diezmo The tithing mantiene abierta esa ventana de bendición. maintains that window open of a blessing through the year. No sé si queda claro aquí. I don't know if this is clear enough. La primicia The first fruit asegura ese futuro de bendición. guarantees the future of a blessing for us. El diezmo mantiene abierta The tithing keeps it open, esa bendición. that blessing. Ahora, ¿sabe lo que sucede? And then you know what happens? Cuando nosotros paramos de diezmar, When we decide to stop giving our tithes, esa ventana o esa puerta de bendición so that window or the door that it has been opened of a blessing, se cierra. it's closed. Cuando nosotros paramos de honrar a Dios con nuestros diezmos, When we decide to stop honoring God with all of our tithing, el enemigo viene then the enemy comes y se roba and starts to steal la salud, our health, la familia, our families, la our finanza, finances, el trabajo, our jobs, y comienzan las cosas a escasear. and then the things start to be absent in our home. Pero cuando nosotros practicamos el diezmo, But when we continuously practice the tithing, esa ventana de bendición no se cierra, then the window of a blessing never stops. se mantiene abierta. It maintains open all the time. Eso es lo que hace una primicia, That is exactly what the first fruit does. mantener abierta esa bendición. It maintains that blessing open. Hay dos cosas que hace la primicia There's two things that the first fruit does cuando honramos a Dios con ella. when we honor God with it. Es decir, dos resultados de nosotros practicar las primicias. Two results of us practicing the first fruit. Número uno, Number one, nos da una promesa de abundancia en el futuro. it gives us a promise of abundance for the future. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces nuestro? Do you know what the problem is that we sometimes have? Es que nosotros practicamos las primicias, no sé, algunos años atrás, no sé. Is that we sometimes practice the first fruit a couple of years ago. Y queremos ver el resultado la otra semana. And we want to see the result the next week. Y decimos, no, yo no he tenido los resultados. Ya llevo 2 años, pastor, y no he visto mis resultados. And you say, no, pastor, I haven't seen the result. I've been giving my fruits for 2 years. I haven't seen the result. No, yo honré a Dios con mis primicias el primero del año pasado. No. You say, no, Lord, I honored the Lord with my first fruit at the beginning of the year. Pero no he visto todavía la bendición. But I have yet not seen the blessing. Porque la primicia Because the first fruit va a dar resultado en el futuro. will go ahead and give a result in the future. La primicia The first fruit trae protección sobrenatural. brings an incredible protection, supernatural protection Sobre nuestro futuro. upon our future. Y como le decía, no es solamente bendición económica, And like I said before, it's not just economical blessings. es una bendición para todas las áreas de nuestra vida. It's a blessing for all of the areas of our life. Así que la primicia So the first fruit, es la mejor manera de asegurar la bendición it is the best way for us to guarantee para nuestras future. generaciones. for the rest of our generations to come. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, The Bible says, I haven't seen a righteous yet that have been left or abandoned. ni su simiente que mendigue pan. All of their children to see
or want of anything. ¿Quiere usted ver el futuro de sus generaciones bendecidas? Do you want your future generations to be blessed? ¿Quiere ver a sus hijos bendecidos? Come on, do you want to see your children blessed? ¿Quiere ver a sus nietos Do bendecidos? you want to see your grandchildren blessed? ¿Quiere ver esas generaciones bendecidas? You want to see the generations blessed? La clave está en la primicia. Then the key is in the first fruit. En la primicia está el principio And the first fruit, that is where the principle lies in. de la bendición futura, Of the future blessing to come. de el aseguramiento de esa bendición para nuestras generaciones. Of the guarantee, of the reassurance of the future of our generations. La primicia es un acto de adoración. The first fruit is a moment of method of praise and worship. Y les voy a contar una historia en la Biblia And I'm going to share with you a story that we find in the Bible, que vemos that we see en esa historia in this story el principio de las primicias cumplidas en la vida de esta mujer. that we see the commitment of the first fruit in the life of this woman. Y tenemos muchas historias como el caso de la viuda. And we have so many stories like the widow. Pero les quiero contar la historia de Ana. But I want to share with you the story of Anna. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de esta mujer? How many of you have heard the story of this woman? Ana era una mujer estéril. Hannah was a woman who was unable to birth Y ella children. deseaba tener hijos, She decided and wanted so much to bear a child, pero no podía. but she couldn't. Era estéril. She was unable to. Su matriz estaba cerrada. She was unable to bear children. Y pasaban los años And the years would go by y nada sucedía. and nothing would happen. Pero Ana But Hannah tomó una decisión en su vida. went ahead and made a decision in her life. Y en el primer libro de Samuel, And in the first book of Samuel, capítulo 1 y el versículo 11, we find this on chapter 1 and verse 11. encontramos que Ana hizo un voto con Dios. We find that Hannah went ahead and did a commitment with the Lord. Ella decidió She decided entregarle a Dios su hijo. to be able to give her son No to había God. nacido, He was not yet born. no estaba ni aún embarazada, She was not even pregnant yet. pero fue al templo. But she went ahead and went to the temple. Y allí en el templo Ana estaba prometiéndole su hijo. And right there in the Dios. temple, Anna was committing her son to God. Ella decidió hacer esa entrega de su primer hijo. She decided to go ahead and commit to the Lord her firstborn child. Ahora, Dios le concedió su petición. God went ahead and fulfilled her petition. En el versículo 24, If we go to verse 24, Ana llevó su hijo a la casa del Señor. Anna went ahead and fulfilled her promise and took her son to the house of the Lord. Nos imaginamos que era un niño pequeño de 2 años, de 1 año tal vez. We imagine that maybe he was a young 2 child. años. Maybe he was 1 or 2. Pero Ana But Anna, había prometido darle ese hijo a Dios. but she had promised to give that son to the Lord. ¿Qué madre de ustedes hiciera eso? What mother who is here today would go ahead and do that? Ana Anna, estaba dispuesta she was willing porque había hecho un voto con el Señor. because she had made a commitment with the Lord. Era su primer hijo It was her firstborn child, y lo llevó and she went ahead and took him y lo entregó. and she gave him. Lo que sucede What happens con esta historia with this story es que nosotros no seguimos leyendo is that we don't continue to read the rest of it. la historia de Ana, The story of Anna, porque pensamos que ahí termina la historia de esta mujer. because we think that that's the end of her story. En ese primer libro de Samuel, And the first book of Samuel, ya en el capítulo 2, now we move on to chapter number 2. encontramos el canto de Ana.
we find the hymn, the song that Anna sings. Y en el versículo 5 And in verse 5, dice, it reads, la estéril ha dado a luz a 7 veces. and the woman who was unable to bear a child has now given birth to 7. 7 veces. 7 times. Después que Ana After Anna entregó su primer hijo, went ahead and gave her firstborn child, Dios God le dio 6 más. gave her 6 more. La estéril That woman that was unable to bear a child ha dado a luz 7 veces. El canto de esta mujer. has now went ahead and gave birth to 7. That was her song. Dios la bendijo con 6 más God blessed her with 6 more children porque practicó el principio de las primicias. because she went ahead and practiced the principle of the first fruits. Ella entregó su primero. She gave her first. ¿Y Dios qué hizo Dios con la vida de Ana? And what did God do with the life of Anna? Le dio mucho más. She gave her so much more. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel cuando entregan Jericó. And the same thing happens with the people of Israel when they gave up Jericho. Ellos entregaron todo lo que había en Jericó They gave everything that they found in Jericho. y Dios les entregó las demás ciudades. And God gave them the rest of the cities. Porque el principio de la primicia Because the principle of the first fruit abre las puertas de una bendición futura. opens the door of the future blessing. La bendición de Dios The blessing from God, llega cuando nosotros practicamos sus principios. it comes when we practice His principles. Si nosotros queremos asegurar ese futuro, If we want to go ahead and guarantee our future, vivamos bajo los principios de Dios. we need to live under the principles of God. Y lo repito, no se trata de cantidad, hermano, se trata de vivir y practicar los principios creyendo en Dios. And I'm going to repeat it. It is not about an amount. It's about you practicing the principles and living by the principles that God has established. Dios ha establecido esos principios para bendecir. God has established those principles to be able to bless us. Y encontramos muchos en la palabra de Dios, And we muchos. find so many in the Word of God. Y uno de esos principios And one of those principles, son las primicias. it is the first fruits. Gracias por escucharme. Thank you so much for listening to me today. Y mi intención es que su vida sea bendecida. And my intention is that your life will be blessed. Pero viva, But live practicando los principios de Dios. practicing the principles of God.